السلام مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نخدمو اكزرسيس ديرابيليتي دونك ديريفي دونك ديستيني لي زيليف تروازيام اني سيكوندير وابيغ الباكالوريا سيكسيون سيونس انفو تكنيك اي وسبور. Donc عطاني une fonction f définie de r dans r. Donc x associe 2x carré moins 5x plus 2. Donc c'est un polynôme deuxième degré. Donc le cours نتاعو c'est un parabole. B. Donc قال لي soit x0 c'est un réel. Donc قال لي calculer f prime de x0. Et deuxièmement, on va déterminer une tangente CF en point d'abscisse moins 1 et on va étudier sa position relative par rapport au courbe. Donc l'exercice c'est les questions de troisièmement, je vais des équations de la tangente. Donc nous allons le traçage. Donc dès premièrement, je me premièrement, on le f donc est une fonction qui fait polynomiale. Donc, qui fait donc dérivable sur R. D'accord? ما عنديش مشكل. Donc, نحسبوا la dérivée. Donc, pour tout x appartient à R, f' de x c'est quoi? Donc, la dérivée de 2x carré c'est quoi? Donc, on met la constante 2, on va faire la dérivée de x carré. Donc, la dérivée de x carré c'est 2x moins 5, on va faire la dérivée de x fois 1. La dérivée de 2 c'est la constante, donc c'est 0. Donc, finalement, ça fait 4x moins 5. Donc, on a x0 donc, comme constante, donc x0 appartient à R. F' c'est quoi? Le nombre dérivé. On a x plus x0, donc ça fait 4x0 moins 5. B. Donc c'est bon. Deuxièmement, on va déterminer l'équation de la tangente T ACF en un point A d'abscisse moins 1. On va étudier la position relative. Donc, la courbe F inter une tangente en un point. Donc, mais tangente, donc je t'ai fait un seul point. Donc, je connais le point A, l'abscisse moins 1. Ou l'image de c'est quoi? C'est f de moins 1. B. Donc, on va f de moins 1. Donc, f de moins 1, on a x de moins 1. Donc, ça fait 2 fois 1 moins 1 au carré, donc ça fait 2. Moins 5 fois moins 1, plus 2. Donc, ça fait 4. Moins 5 fois moins 1, ça fait 5. 5 plus 4, ça fait 9. Donc, finalement, le A a pour coordonner combien? Moins 1 et 9. Donc, quand on a la tangente, donc la forme générale de la tangente en un point, une courbe, donc la forme générale c'est y, donc mes deux équations, donc y qui est la forme de x plus b, donc y c'est écrit sur la forme f' de ce point, donc x, c'est x0 c'était moins 1, x est l'abscisse de ce point, donc moins 1, plus son image. F' de moins 1, c'est x0 pour moins 1, donc ça fait 4 fois moins 1, donc moins 5. B, ou l'année x moins 1, donc ça fait x plus 1. F de moins 1, donc ça fait 9. Donc plus 9. L'année change moins 4 fois moins 5, donc ça fait moins 9. Donc moins 9 multiplié x plus 1 plus 9. Donc nous le forme à x plus b. Donc ça fait moins 9 fois x moins 9 plus 9. Donc la simplification moins 9 fois 9. Donc finalement l'équation Kadesh c'est moins 9x. B, dans la position relative. Donc, كيفاش نعمل position relative? Donc, نعمل f de x moins y ونحسبوها ونعمل le tableau de signes ونشوفوا les intersections. Donc, l'intersection, je peux تكون automatiquement c'est l'unique point c'est A. D'accord? B, donc c'est une tangente. B, donc f de x شنو هي 2x au carré moins 5x et plus 2. D'accord? 2x au carré moins 5x plus 2. Donc, moins 9x, donc moins y. Donc ça fait 2x au carré moins 5x plus 2 plus 9x. Donc ça fait 2x au carré plus, c'est combien? Moins 5x ou 9x, donc ça fait plus 4x. D'accord? Plus 2. Donc كما تلاحظوا هذه شنو هي sa résolution. Donc c'est quoi? Donc les résolutions c'est une équation de second degré. D'accord? Donc on a deux solutions. Donc f de x moins y égale à 0. D'accord? Donc ce qui signifie 2x carré, donc le tableau simple c'est relatif, donc ça fait 2x carré
plus 4x plus 2 égale 0. Donc, ce qui signifie, donc, maintenant, A moins B plus C égale à 0. D'accord? Donc, le A est 2, ou le B est 4, ou C 2. Donc, solution de x', donc, moins 1. D'accord? Et solution thénique, c'est, je m'excuse, c'est moins C sur A. Donc, ça fait moins 2 sur 2, donc ça fait moins 1. Donc, c'est une solution double. لقينا l'équation عندها solution double. شنو معناها f du x moins y، d'accord، اللي هي شقولنا 2x وكاري، خلينا نكتبها plus 4x plus 2. دونك عندها double solution نتاعها هي moins 1 double. دونك كيفاش نصاغو لي سوليسيون؟ انت تكتب سو لا فورم، دونك دو فوا هي ال a x moins cette solution، دونك moins 1 2 au carré. Donc c'est un rappel de deuxième année. تبدا عندها solution double. Ça va les solutions c'est quoi? A fois x moins x0 de tout au carré. Donc ça fait 2 x plus 1 de tout au carré. Donc كما تلاحظوا f de x moins y ديما positif وساليو في الموان 1. Donc نعملوا le tableau de signe تاو x f de x moins y, le signe et la position relative de c de f et là je m'excuse c'est pas delta. D'accord? B. Donc, وين قلنا في الموان 1. Donc, l'intersection, c'est le point A de coordonnées, donc moins 1, donc moins 1, 9. D'accord? Donc, c'est moins l'infini, ou c'est plus l'infini. Donc, comme tu as f de x moins y est supérieur ou égal à 0, donc c'est positif, c'est positif. Je veux dire, la courbe dit faut la droite. Donc, c de f est au-dessus de t. Donc, c de f est au-dessus de t. D'accord? وهكا جاوبنا على la position relative. B. Donc, نتعداو troisièmement. Donc, troisièmement, قال لي déterminer le point de C de F. D'accord? Et que la tangente, cette tangente en ce point est parallèle à une droite delta d'équation y égale à moins 7x plus 1. B. Tout d'abord, je vais vous rappeler قرينا في الجيومتري analytique, donc les équations paramétriques d'une droite. Donc, de droite, les droites, donc ناخذوا deux droites. Donc, الفورم تاعها donc نكتبوا كيما فونكسيون افين. Donc, الدروات الأولى y sur la forme paramétrique m fois x plus p. Avec le m ou le p, ce sont بالطبيعة des réels. D'accord? Donc, on a une autre droite des primes. D'accord? Donc, des primes d'équation y égale m' fois x plus p'. D'accord? Donc, je nous mets la situation, on a les droites, donc, il y a un parallèle, d'accord? Il y a un perpendiculaire, mais c'est quand on a le cas, je les fonctions, les études de fonctions, variabilité, nombre dérivé. Donc, on a un perpendiculaire ou parallèle, d'accord? Pour le moment, d'accord? Donc, هو قال لي parallèle. Donc, باش يكونوا parallèle, justement, donc deux droites يكونوا parallèles, il suffit هذه تسمى c'est l'ordonnée, je m'excuse, c'est l'ordonnée à l'origine, وهذا le coefficient كما قلنا باش يكونوا parallèles delta parallèle delta prime. Donc هذا يتسمى la pente de la droite m وهذا l'ordonnée à l'origine. باش يكونوا les deux droites sont parallèles, لازم نكونوا عندهم le même m. D'accord? D'accord? Donc يكونوا égaux. Donc le pente de la droite, عندهم la même pente de la droite. D'accord? Donc باش يكونوا perpendiculaires. Donc justement le produit, donc dans ta des pentes, donc c'est m fois m' égale à moins 1. d'accord. donc نمشي للكام تاعي. هو الهدف نتاعو شنو؟ معناها عندي الكورب نتخيلوها واش هذه تصورة
الكور نتاعي c'est une fonction deuxième degré donc c'est un parabole d'accord قرينا في الدوزيام اني سكوندير باهي الهدف نتاعي شنو يحب يوصل عندي القوشه اللي مصوره الكورب احنا مش نصوروها عندنا اون تونجونت او ان بوان داكور دونك تونجونت تمس الكورب اون سول بوان دونك ندير تونجونت دونك التونجونت هذيك تكون باراليل ا اون دروات الهدف نتاعي مانيش نطلع ليكواسيون دونك ابارتير شويه من ليكواسيون نتاعي لازمني نطلع شكون هو لو بوان حاجتي بالبوان واللي تونجونت معناها هو لي تونجونت سي تونجونت و باراليل او ميم طون للدلتا باهي دونك في الكام تاعي انا نرجع ليكزارسيس دونك تخوازيامون بيتي ا الدلتا نتاعي شنيا y إيكالا دونك إيكالا موان 7x بلس 1 داكور باهي هما تو تروا كاستيون دونك مثال تو نختار طونجونت داكور دونك نقولو سوا تي 1 داكور دونك عندي طونجونت دونك سوا تي 1 لا طونجونت سي دو اف دونك انا حاجتي بوان دونك خدمنا هنا بالا مثال ناخد تو بوان بي دونك سي اف اون بوان نسميو بي داكور دونك البي عنده لابسيس اوردوني دونك لابسيس نتاعو خدمنا مثال بالاكس زيرو باغ اكزومبل نسميو اكس ان داكور وعنده ليماج نتاعو دونك ليماج نتاعو ابارتير دو لا كورب اف داكور دونك شنو معناها تي ان طونجونت انتر لا كورب donc c'est le point B d'accord donc le point coordonné x1 f2 de x2 d'accord donc مازلنا ما قدمنا بحاجه باهي دونك جوست فسرت لكم شنو هي لا طونجونت باهي انا اش نعرف تو نعرف اللي تي 1 لا طونجونت باراليل للدلتا d'accord donc ce qui signifie عندهم le même le paramètre d'accord donc le même m d'accord donc ce qui signifie الكورب نتاعي هي تي داكور الكورب معناها لا طونجونت اللي هي تتكتب سو لا فورم y mx بلس بي دونك فورم بارامتريك نتاعها دونك y باش تكون الام باش تعوضوها دونك يلون لو ميم ام دونك يقال موان 7x بلس بي داكور دونك تحصلت جوست على الفورم البارامتريك وما حشيش بالبي donc juste طلعت le moins 7 d'accord le m donc البونت ديال البونت m هي لا بونت دو لا droite باهي دونك انا شنعرف التي 1 جو مكسكوس دونك التي 1 هي لا فورم هي مدوبه طونجونت اون سو بوان دونك التي 1 شنو هي لا فورم جينيرال نتاعها نعاودو نكتبوها دونك y سو لا فورم f prime on se l'abscisse de ce point x moins l'abscisse de ce point plus سوني باش باهي دونك كيما تلاحظوا كي نعملوا ان ديفلوبمون جوست المره دي نعمل بتي ديفلوبمون دونك كي نعملوا ديفلوبمون اف بريم دو اكس 1 و اكس موان دونك عندي موان اكس 1 ملتيبلي في الاف بريم دو اكس 1 داكوغ هذا سي اكس دونك بلس اف دو اكس 1 داكوغ دونك كيما تلاحظوا شكون هو العدد لا بون دو لا دروات العدد اللي مضروب في الاكس f' de x1, c'est quoi? C'est le moins 7. D'accord? Donc, ديما بعبارة أخرى التونجونت نتاعي أي تونجونت أو ان بوان لا بونت نتاعها هو le nombre dérivé معناها nombre dérivé في l'abscisse de ce point là où elle est tangente. D'accord? Donc, elle est tangente en point B. Donc, le point نتاعها باش تكون la tangente c'est f' de x1 donc ديما automatiquement d'accord donc شنو نقولوا لهنا donc ce qui signifie في les cas الاخرين نحطوا طول signifie f' de ce point égale la pointe d'accord donc ce qui signifie f' de x1 égale à moins 7 donc كما قلت لكم البوت نتاعي مش نطلع لا tangente à partir de la tangente معناها عندي une indication باش نجم نخدم بها به تو يقول شنو نعمل عندي f' de x1 égale à moins 7 donc لازمني نطلع شكون هو لو بوان لو نومبر ديريفي égale à moins 7 donc c'est une équation طلعت لو بوان لx1 donc باش نزيد f de x2 نحسبها à partir de la fonction b ce qui signifie b f' de x1 égale à moins 7 f' بلا كتبنا f' de x0 ارجعوا ل 4x0 moins
5. D'accord? Donc, on a le x0 x1. D'accord? Donc, ça fait 4x1 moins 5. D'accord? Égal à moins 7. Donc, ce qui signifie 4x1 égale, donc moins 5 que je vais rater plus, donc ça fait 5 moins 7. Donc, ce qui signifie 4x1, d'accord? Donc, à quoi est égal? Égal à moins 2. Donc, ce qui signifie x1 et il y a moins 2 sur 4, donc ça fait moins 1 demi. Donc, je me l'image. Donc, f de x1, c'est quoi? Donc, on a x1 moins 1 demi, la fonction. L'image intérieure, 2 fois moins 1 demi tout carré, plus moins 5 fois 1 demi, donc moins 5 demi, plus le 2, d'accord? Donc, elle est égale, donc moins 1 demi carré, ça fait 1 4 مضروبة في 1 demi, donc on dit 1 demi, ou l'année moins 5 demi, ou l'année plus 2, d'accord? Donc, le même dénominateur, c'est le 2, donc 1, on a dit moins 5, on dit 2, donc ça fait 4, donc ça fait 5 moins 5, ça fait 0, 0 sur 2, ça fait 0, d'accord? Donc, بعبارة أخرى, le point B, donc, donc, le point B, on a les coordonnées نتاعو, l'abscisse نتاعو, c'est combien? Donc, moins 1 demi. Son ordonnée, 0. D'accord? Maintenant, on passe à petit b. Donc, le petit b, quel a la courbe? Elle déterminer le point de C de F où sa tangente est perpendiculaire à la droite D d'équation moins 3x plus y plus 1 égale à 0. معناها عندي الكورب مصورة عندي tangente نتخيلوها مصورة à un point dès que cette tangente elle est perpendiculaire à une droite. Donc الهدف نتاعي كالعادة أبارتير شوية من l'équation de la droite باش نطلعو le point où elle est cette tangente elle est معناها cette tangente où elle est tangente معناها وين c'est l'intersection mais tangente معناها تكون تقطعها au un seul point d'accord وين مماسة كيما الدائرة معناها مستقيم مماس دائرة مماس في نقطة فقط. باهي في الحالة دي كيما تلاحظوا ماهيش الفورم بارامتريك نتاعها داكوغ دونك لازم نكتب دي سور فورم y égale à mx plus b داكوغ دونك أول حاجة بي تي بي دونك نحاول نعملها une petite transformation d'accord donc moins 3x plus y plus 1 d'accord donc égal à 0 donc ce qui signifie donc y égal moins 3x جيبوها غادي تولي plus 3x و plus 1 تولي لي moins 1 d'accord donc هذه شكون هي لو دي باهي انا اش نعرف دونك نقولو سوا دونك نوتر طونجون نسميوها دونك بلا خدمنا تي 1 نسميوها تي 2 ونختارو ان نوتر بوان نسميوه باش نجمو من بعد نقولو شنو هما سي كوردوني دونك سوا تي 2 la tangente à C de F en مثال نسميو قبيله خدمنا ب نخدمو باغ اكزومبل تو لو سي دونك سي عنده ابسيس قبيله خدمنا بال اكس 1 جو مكسكوز قبيله سامحوني خدمنا بالاكس 1 دونك تو مثال نسميو الابسيس نتاعو اكس 2 وعنده سون ايماج سي اف دو اكس 2 داكوغ باهي تو شنو معناها بعباره اخرى معناها بعباره اخرى نكتبو سيتادير معناها تي 2 انتر لا كورب donc intersection mais de deux tangentes je prends un seul point d'accord donc on va déterminer كيما الاخرين ces coordonnées باهي اش نعرفوا انا donc نعرفوا cette tangente اللي انا سميتها تي 2 donc on a تي 2 qui finit perpendiculaire cette droite D d'accord donc ce qui signifie donc le coefficient directeur de droite شكونوا كيف نما معناها ايش يكون البرودوي نتاعهم يقال موان 1 داكوغ باهي نقولوا دونك نقولوا باغ اكزومبل دونك تي 2 داكوغ قبل هذا نقولوا له سوا دونك افيك تي 2 دونك فورم بارامتريك نتاعها دونك دو بوان دونك قبيله خدمنا لي بارامتر تاعنا ام اكس بلس بي داكوغ افيك تي 2 دونك ليكواسيون تاعها دونك بارامتريك دونك سميو مثال ام 1 ام مثال ام بري باغ اكزومبل ام بري فوا اكس plus P', d'accord? Donc le M' ou le P',
ce sont des règles, d'accord? Mais maintenant, perpendiculaire, donc ce qui signifie le coefficient, la pente de droite, donc m' fois combien fois la pente de cette droite, l'autre droite, c'est 3, égale à combien? Égale à moins 1, d'accord? Donc ce qui signifie m', donc m' c'est moins 1 tiers, d'accord? Et t de la tangente, c'est quoi? C'est moins 1 tiers, d'accord, fois x plus p', d'accord. Or هي t2 شنو هي الفورمه نتاعها؟ y, donc tangente en ce point c, d'accord. Donc ça écrit sur la forme f' de x2, x moins x2 plus f de x2, d'accord. Donc منين هذوما تستنتجوا اللي la pente de cette droite f' de x2 اللي كيما قلت لكم كيما قبيله من غير ما ندخل نعمل ديفلوبمون égale la pente de la droite. كالعادة باش نرجع لا فونكسيون، دونك طلع شكون هو البوان نومبر ديريفي نتاعو موان ان تير، طلعت لي البوان، دونك باش نرسم له سون ايماج ونتحصل على لي كوردوني دو باهي. نقولوا له دونك اف بريم دو ايكال موان ان تير، دونك سو كي سينيفي دونك اف بريم دو اكس 0 الفورم جينيرال دو نوم دو ديريفي سي كوا؟ سي 4 اكس 0 موان 5، دونك نعاودو الاكس 0 باش تكون بالاكس 2 كيما الاخر، دونك سافي 4 اكس 2 moins 5 égale à combien le nombre dérivé? Égale à moins 1 du... Donc, je m'excuse, c'est moins 1, je m'excuse. Donc, ce qui signifie 4x2, moins 1 que j'ai borradé, donc ça fait 5, moins 1 tiers. Donc, ça fait finalement, donc ce qui signifie 4x2, ça fait, donc même dénominateur c'est 3, donc 3 fois 5, ça fait 15, 15 moins 1, d'accord? Donc, ce qui signifie, نمشيو بابا ديما نمشيو بابا باش نطرطو صافي 14 tiers. Donc ce qui signifie x2 ça fait 14 tiers fois 1 sur 4, d'accord. نعمل simplification تو باش بالدو نتقول لي 7. Donc ce qui signifie l'x2 finalement, donc 7 fois 1 faut qu'on ait 7 ou l'autre à 3 fois 2, donc ça fait 6. On a f de 7 sur 6, les images, donc on a x 7 sur 6, donc ça fait 2 fois 7 sur 6 de tout au carré, plus moins 5 fois 7 sur 6, plus 2. Donc ça fait moins. Donc 2 fois 7 au carré, c'est quoi? C'est 49 sur 36, d'accord. Donc de tout fois 2. Ou moins 35 sur 6 plus 2. كما تلاحظوا نجم نعمل سامبليفيكاسيون ب 2 يولي المقام المشترك نتاعي يولي لي يولي لي 18، d'accord. Donc pour avoir du numérateur plus petit معناها du numérateur، d'accord. Donc لهنا ça fait 18. donc نكملوا تو، donc ردوا مقام مشترك هو قلنا تو 18، donc لهنا عندي 49 وهنا عندي إلا 35، دونك عندي هنا 8 باش تحصل على 18، دونك نضرب الفوق واللوطة في 3، دونك إلا 35 باش نضربها في 3، داكوغ. وتو 2 فاش نضربها باش تحصل على المقام المشترك 18، دونك نضربها في 18، داكوغ. غنمشيو با ا با. دونك هنا قلنا 49، 35 في 3 سي كومبيان؟ سي موان 105، داكوغ. ولهنا عندي سي 36، d'accord. Donc elle est égale, donc sur 18, ça fait 85, on a dit moins 105, donc ça fait finalement combien? Ça fait 30 sur 18. Mais باش نجمو نعملو simplification. Donc باش نجمو نعملو simplification ب2 و 3، d'accord. كي نعملو ب2 3 دونك عملنا ب 6، هنا تقعد لي 5 وهنا قداش تقعد لي 3، donc ça fait 5 tiers، d'accord. donc finalement donc le point C a pour coordonnée 7 sur 6, d'accord, et l'ordonnée نتاعو c'est 5 tiers. J'ai oublié le moins, je m'excuse, c'est moins 5 tiers, d'accord, c'est l'ordonnée, d'accord, j'ai oublié le moins, d'accord.
تابعوني تو كيستيون ان بو كومبليكي اصعب من الاخرين برشا. باهي دونك قال لي ديتيرميني دونك ريزلت لكم لي بوان دو سي دو اف où la tangente passe par le point B de coordonnées 0 1. باهي تابعوني جوست انا باش نتخيل السيتواسيون نتاعي. باهي دونك des repères orthonormés. B, le point de coordonnées, je connais B, de coordonnées 0, moins 1. Donc, c'est le point B. B, d'accord? De coordonnées 0, moins 1. 0, moins 1. B. نتخيل انا روحي ما نعرفش انا الكورب باش نصورها ما نعرفش انا كيما جيت. داكوغ؟ شيمني فيها. باهي هذه بارابول سو فورم دو بارابول دابور نابورت كوا تنجم تكون لهنا تنجم تكون شيمني فيها. باهي اش قال لي انا؟ تابوني بالكدا قال لي ديتيرميني لي بوان دو سي دو اف où la tangente passe par le point de coordonnées 0 moins 1. دونك لي بوان قداش باش يكونوا اوتوماتيكمون باش يكونوا دو. تابوني علاش؟ دونك هي طونجونت منيش تعدى من البوان دي دونك هكا ابوبري مانيش تمسها. دونك طونجونت ان سول بوان دونك عندي اون بريمير طونجونت دونك عندي ان بوان على غالب جوست دي جرافيك مانيوال داكوغ. دونك وعندي اوتوماتيكمون اون اوتر طونجونت داكوغ. دونك ديما لازم نتخيل السيتواسيون شنو فيه الجراف. دونك عندي دو بوان دونك داكوغ. دونك اش باش نعمل؟ دونك نقولو سوا donc شنو une nouvelle tangente soit T3 la tangente à C de F d'accord en deux points شكون قبيله خدمنا A B C donc هذيك الاولاني A B C تو نخدمو D E donc C معناها C donc de coordonnées C d'accord je me D de coordonnées مثال x3 f de x3 et E de coordonnées x4 f de x4 d'accord tel que شنو عندنا ما ننساش لو بوان بي appartient لو تيترو. دونك عبارة أخرى شنو معناها لا كورب انترسيبت طونجونت دونك يعطيونا دو بوان اللي هما لو دي et le E هما مننساوش افيك نعاودو نكتبو لو بي لو بوان بي دو كوردوني 0 moins 1 appartient لا طونجونت تيترو. باهي تابوني بالكدا كيفاش باش نعملو. باهي d'accord باهي دونك انا تو باش نعمل اون فورم جينيرال d'une tangente qui passe par le point de coordonnées 0 moins 1 d'accord. خاطر انا باش نتحصل في الكالكول نتاعي ايكواسيون سكوند دوغري دونك باش نتحصل على x3 و x4 دونك باش نعمل فورم جينيرال d'accord. دونك التونجونت اللي ا سي دو اف دونك فورم باش نكتبها فورم جينيرال تاعها. دونك الفورم جينيرال نتاع التونجونت سي كوا كيما خدمنا بالاكس 0 باغ اكزومبل نعاود نخدمو كيما الاكس 0 سي ايكغيك اف بريم دو اكس 0 d'accord. Forme générale, d'accord, x moins x0, d'accord, plus f de x0. B. ما ننساوش ان البوان بي appartient au T3. شنو معناها؟ معناها البوان بي فيريفي ليكواسيون دو لا طونجونت. دونك نعاود ريكريك باش بالموان 1 اف بريم دو اكس 0 شمنا فيها. دونك في الاخر تحصل على حاجه اكس 0 او كاري. دونك منها نتحصل على الاكس 3 وشكون والاكس والاكس 4 داكوغ. من غير ما نقعد نخدم في دوز ايكواسيون في الاكس 3 او كاري وبعد تخش بيه ما لقيتش الاكس 4. فهمتوا السيتواسيون ولا؟ باهي دونك نعاودو لابسيس نتاعو نتاع لو بوان بي سي 0 0 موان اكس 0 بلس اف دو اكس 0 d'accord. Donc ce qui signifie donc خليها الموان 1 ابار اف بريم دو اكس 0 الفورم تاعها شنو هي؟ سي 4 اكس 0 moins 5 le nombre dérivé c'est déjà 0 moins x 0 donc moins x 0 plus f de x 0 نعاود x بالx 0 d'accord. donc ça fait 2x 0 au carré moins 5x 0 plus le 2 t'abonnes. donc tu as développé moins x 0 في 4x 0 moins 4x 0 au carré ça moins 5 في moins 5 moins x 0 donc ça fait plus 5x 0 2x 0 au carré moins 5x 0 plus 2 d'accord. باهي تو شنو باش نعمل تو تبعوني. دونك شنو نلاحظوا نجمو نعملو سيمبليفيكاسيون. دونك تقول لي فينالمون دونك signifie moins 4x0 au carré 2x0 au carré ça fait moins 2x0 au carré
donc plus de la constante. Donc ce qui signifie نجيبو دايما غادي تولي 2x0 au carré. Donc moins 1 جيبها غادي تولي لي 1 moins 1 plus 2, donc ça fait 3. Donc ce qui signifie x0 au carré, d'accord? Donc ça fait 3 demi. Donc ce qui signifie, donc تاو باش نعاود اوصل كيفاش نكتبو signifie x0 égale racine 3 sur 2 et x0 égale moins la racine 3 sur 2. Donc ce qui signifie شكون x3 شكون هما les x كيلو خاطر قلنا forme générale, d'accord? C'est les x3 واحدة منهم racine 3 sur 2 والأخرى et l'x3 l'autre l'x4, donc ça fait moins la racine de 3 كلها sur 2, d'accord? Maintenant je نحسبوا les images de f de chaque f2 racine 3 كلها sur 2, d'accord? Mais طبعا نعملوا فيها خدمة, donc ça fait 2 نعاودوا l'x بالرacine 3 كلها sur 2 au carré, d'accord? Moins 5 fois la racine de 3 sur 2, donc on a fait modification, plus le 2. Donc هذه نجمو نردوها نكتبوها, d'accord? هذه واش نكتبها لكم. donc ça fait كنا هذه تولي racine 3 sur racine de 2, donc باش نضرب racine de 2 فوق لوطا, donc تولي racine de 6 de tout sur 2, d'accord? donc تو نخدمها, donc ça signifie donc هذه اش نقديو كاري شنحا راسين تولي 3 sur 2 simplification par 2 تقعد 3, ولهنا قلنا قداش هذه racine de 6 sur 2, d'accord? باش نجم نعمل لو كالكول نتاعي, d'accord? donc هنا ça fait 4, je m'excuse, هذه وهذه ça fait 5, وكنجمعها المقامات, المقام المشترك نتاعهم c'est 2, donc 5 fois 2 ça fait 10, moins 5 racine de 2 2 sur 2, هذه l'image نتاعها, d'accord? تو الأخرى f de moins 1, donc moins la racine de 3 sur 2, اللي هي f de moins racine de 6 sur 2, d'accord? donc كالعادة, donc ça fait 2 fois moins la racine de 6 هذيك نعوضها طول كلها sur 2 tout carré, moins 5 fois moins la racine de 6 sur 2, d'accord? plus de la constante, d'accord? donc كالعادة هذه نفس الريزولتا نتاع الأخرى, معناها الكاري, d'accord? باش نلقاو لو ميم ريزولتا رغم اللي بدلت معناها كتبتها سو فورم دو راسين, هذه باش تلقاوها ديما 3, d'accord? والأخرى كيما الأخرى, أما معناها تولي لي هنا موان تولي لي بلوس, d'accord? تولي لي بلوس 5 racine de 6 sur 2, ولهنا منساوش لي كونستونت 2, دونك كي شفت واحد المقامات مقام مشترك 2 هذوما 5 تضربها في 2 تولي لي 10 بلس 5 racine de 6, donc finalement le C هما a pour coordonner racine de 6 sur 2, pour l'ordonnée نتاعو c'est racine je me dis moins 5 racine de 2 sur 2, d'accord? je m'excuse, c'est le D, je m'excuse, contrôle les points là, donc le D ثبتو, et le E A B C D E a pour coordonnées moins la racine de 6 sur 2, donc عمركم ما تخلي كلها صور de racine, d'accord? كذا متعلم من 9e année, donc هنا c'est plus 5, je m'excuse ici, racine de 10, d'accord? de tout sur 2, d'accord? وهكا انهينا l'exercice, d'accord? merci, à la prochaine, Inch'Allah.